माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिलाशुबा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी इकबाल के बयान करदा बरसग़ीर पाक हिंद की अजीम दूर अंदेश गैर मामूली फ़हम व फ़रासत के मालिक मजहबी रहनुमा थे। आपका दौर अंग्रेज़ों की हुक्मरानी का दौर था और अंग्रेज़ी तालीम का फ़रोग़ अंग्रेज़ का सबसे बड़ा एजेंडा था, ताकि बरसग़ीर में और सारी दुनिया में अपनी मकबूजा रियासतों और कॉलोनियों में अपना नज़रिया और कल्चर नाफिज किया जाए। अंग्रेज़ी तालीम का लाजमी जुज़ ख़त व किताबत या लिखाई पढ़ाई पर मबनी है, लिहाजा पूरी रियासती ताकत के साथ अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी तालीम व ख़त व किताबत को आम करने की काविशें शुरू की। अंग्रेज़ों के जहाँ कई मकासद थे अपनी तालीम आम करने के, मगर उनका एक बड़ा अज़म ये था कि इस्लामी समाजी निज़ाम जिसमें औरत घर की निगरान और घर की मलका होती थी, उसे घर से निकाल कर बाज़ार की जीनत बनाना था। आज ठीक 150 साल के तज़्ज़िये से ये बात आया है कि अंग्रेज़ ने अपने अज़ाइम में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली है। ये देखें अंग्रेज़ी तालीम की पैदावार आजकल की लड़कियाँ और उनके नारे। औरत क्या मांगे आज़ादी, इस रेप वेप से आज़ादी, इस हरासमेंट से आज़ादी, इस पिदरशाही से आज़ादी। सामीन कराम, इस तालीम की पैदावार औरतों को आवारा और बदचलन होने पर फ़ख्र है, जबकि इस्लाम पर्दे और बेहयाई के ख़िलाफ़ है। इनकी तरजीह शादी नहीं कुछ और है। इन्हें यूनिवर्सिटी में जाने कहाँ बैठना सिखाया जा रहा है और ये हदें टूट गई हैं। इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और ये किन की औलादें हैं, इनका दीन कौन सा है, इनका मज़हब कौन सा है, इनका फ़ेथ क्या है, कुछ नहीं पता। और ये यूनिवर्सिटी क्या सीखने जाती हैं, इनको क्या सिखाया जा रहा है, कौन सा नज़रिया इनके जहन में बिठाया जा रहा है, ये स्क्रीन पे देख लें। इनको कौन पैसे दे रहा है और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, ये किसका एजेंडा है, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में क्या सिखाया जा रहा है। हम औरतें जो नहीं समझती कि औरतों को सड़क पे होना चाहिए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात की आदी हो रही हैं कि सड़कें औरतों के लिए भी हैं, कि आर्ट औरतों के लिए भी है, और वो तमाम चीज़ें, तमाम इश्यूज़ जो हैं जो हम घरों में बंद करके, बस बहुत हो गया घरों में बंद होना, बस बहुत हो गया चार दीवारी में पिटना, अब वक्त है कि अपना हक मांगा जाए, इंसाफ मांगा जाए। मेरा ख्याल है कि ये मार्च उसी का सबूत है। हम औरतें जो नहीं समझती। सामीन कराम, इस्लाम घर में ठहरने का हुक्म देता है और उन्हें ये कबूल नहीं है। इस्लामी तालीमात को रद्द करना ज़ाहिर कुफ्र के मुताबिक है। आज हमारा ख़ानदानी निज़ाम तलाक़ों की बढ़ती शरह, मर्दों की बेरोज़गारी, औरतों की बग़ैर निकाह ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश, बच्चे पैदा करने को हकीर अमल समझना, बच्चों और ख़ानदान की नाज़बरदारी के बजाय ऑफिसेज़ में बॉसेस की, जहाज़ों में एयर होस्टेस बन के मेहमानों की, रेस्टोरेंट्स में अजनबियों और नामहरमों की नाज़बरदारियाँ करना काबिल फ़ख्र समझा जा रहा है, जिसकी वजह से इस्लामी समाजी निज़ाम तबाही का शिकार हो रहा है। औरतों की बड़ी तादाद अंग्रेज़ी तालीम के ज़ेर असर इसी माइंडसेट के साथ तैयार हो रही हैं, जिसमें घर अहम नहीं बल्कि कैरियर अहम है, शोहर एक अफ़ियत है, बच्चे एक बोझ हैं और ख़ानादारी ग़ुलामी है उनके बकौल। अंग्रेज़ी तालीम के इस घनौने असर को 2 सदी कबल ही फ़हम व फ़रासत और दूर अंदेश रहनुमा इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने शद्दोमत के साथ अंग्रेज़ी तालीम की मुखालफत इसीलिए की थी कि ख़त व किताबत बाइस शदीद फितना है। इसी ख़त व किताबत ने आज नादान और नाबालिग लड़कियों के हाथ में फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक जैसे फितने की रसाई मुमकिन बना दी है। सामीन कराम, लीडर या रहनुमा वही होता है जो अशिया को उनकी तह तक पहुँच के उनके नताइज को दूर से देख के उसके बारे में फतवा जारी करे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान भी उन्हीं दूर अंदेश लोगों में से थे जो अंग्रेज़ों के अज़ाइम भांप चुके थे। फतावा रिज़विया में इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, औरतों को लिखना सिखाना शरअन ममनू है और सुन्नत निसारा है, यानी ईसाइयों की सुन्नत है और बिदअत है। याद रहे, इस्लामी रस्मुल ख़त बहुत बात की पैदावार है। आप फरमाते हैं, लिखना सिखाना हज़ारों फितनों का मौजब है औरत के लिए और उनके हाथ में तलवार देने के मुतरादिफ है।
آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ابرو اور گیسوؤں سے زیادہ ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ ان کی لکھائی پر ہی زیادہ وقت ضائع کرتے اور اپنے کیریئر برباد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا مزید فرماتے ہیں، عورت موم کی ناک بلکہ بارود کی ڈبیا ہے، عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، طبیعت میں کچا پن اور شہوت میں مردوں سے کئی گنا زیادہ، اور صحبت بد تو مردوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ پھر ان نازک شیشوں یعنی عورتوں کا کیا کہنا، جو خفیف ٹھیس سے پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ جان لیں مردوں کی کوتاہی اور علماء کی ناقابل تلافی مجرمانہ خاموشی نے اس مسئلے پہ آج اسلامی سماجی نظام کی دھجیاں بگڑنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ افسوسناک مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے روگردانی کرنے والوں کو بریلوی علماء سنی ہی نہیں مانتے اور اہل سنت کی فہرست سے خارج کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تاہم اس اہم مسئلے پر جس نے مسلمان عورت کو اسلام سے باغی، سماج سے باغی، شوہر سے باغی، خاندانی نظام سے باغی، بچوں سے باغی بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اس مسئلے پر بریلوی علماء کی خاموشی ناقابل سمجھ ہے۔ بریلوی علماء کا توجہ کا مرکز نعت خوانیاں، مناظرے، عرس، اختلافی مسائل رہے ہیں جن پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فروعی معاملات پہ ہر مسجد اور منبر پر آپ ہر جمعے کی نماز میں خطبے سنیں گے جو فرقہ وارانہ تقسیم کا باعث بھی ہیں، مگر اس اہم سماجی مسئلے پر تجزیہ اور اس پہ بات کرنے پہ کوئی عالم تیار نہیں۔ یہی عالم اپنی بیویوں کو گھروں تک محدود رکھ کر اسلام کو بچانے میں کامیابی سمجھتے ہیں، جبکہ انہی کی بیٹیاں یونیورسٹیوں وغیرہ میں یہی تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے اور اسلامی سماجی نظام کا جو باغی بنا رہی ہیں ہماری لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی۔ لڑکے بھی لبرلز پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بھی اب عورتوں کو گھروں میں رکھنے کے قائل نہیں ہیں، ان سے نوکریاں کرواتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، ان کی کفالت کے لیے اب وہ تیار نہیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ زمانے کی ضروریات کے پیش نظر لڑکیوں کو بنیادی انگریزی تعلیم ضرور دی جائے، مگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں انہیں بجائے مخلوط اور غیر شرعی نظام تعلیم میں اسلام کا باغی بنانے کے بجائے دینی تعلیم اور درس نظامی پڑھایا جائے، تاکہ وہ لادین اور لبرل بن کے سڑکوں پر ناچنے کی تعلیم پانے کے بجائے گھروں میں رہ کے اپنی عزت و ناموس اور دین و ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک شخص دن کے وقت تو مسلمان ہوگا لیکن شام میں وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی سی دنیا کے مال و متاع کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا۔ سامعین کرام، فتنے اسی طرح آج ہمارے سروں پہ برس رہے ہیں اور ان فتنوں کا سب سے زیادہ شکار ہماری عورتیں ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے مردوں کو آگے آنا پڑے گا اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں علماء کرام کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اجتماعی تباہی ہم سب کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔